Hola y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo miércoles de meditación online. Retomamos las meditaciones después del verano. Espero que el verano os haya ido muy bien y hayáis podido tener algo de tiempo para meditar. Y si no, pues no pasa nada. Volvemos ahora con las meditaciones y ya veréis cómo os cogéis más fácilmente que el año anterior. Hoy vamos a hacer una meditación que es para potenciar la prosperidad. Va a ser muy sencilla. Nos vamos a poner sentados, en esterilla o en silla. Si estás en esterilla, tienes que afianzar bien tu postura sentándote sobre los isquiones, bien con un cojín, en el suelo, según tu flexibilidad y apertura de muslos. La columna está sobre la cadera, la cabeza sobre la columna, la barbilla ligeramente recogida. Si estás sentado o sentada en una silla, recuerda poner tus piernas a 90 grados, las rodillas, o sea, los muslos de las piernas en un ángulo de 90 grados y las palmas y las plantas de los pies que se apoyen bien en el suelo totalmente. Esa es la postura correcta. Luego el mudra que vamos a tener va a ser el índice, lo vamos a tener aquí, los codos pegaditos al tronco y el índice apunta arriba. Los demás dedos están en puño. Y vamos a hacer giros hacia afuera. Y mientras vamos a estar cantando el mantra Har, Har, Hari. Cada vez que cantamos el mantra Hari, siempre que lo tengas que cantar, se recomienda tocar con la punta de la lengua en el paladar. Prueba a hacerlo, si te resulta cómodo, prueba un ratito, a lo mejor luego no sigues, pero inténtalo, ve intentándolo. Esto ya vamos yendo a dar recomendaciones avanzadas. Así que Har, Har, Hari, haces un poco como Har, así al tocar con la lengua al paladar. Para terminar, habrá un momento que os diré que nos pasemos a cantar solo Har, 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 ¿no? Ahora vamos a cantar Har, Har, Hari. ¿De acuerdo? Pues nos ponemos las manos en postura de equilibrio oración para cantar 3 veces Om. Inhala profundo. Exhala profundo. Inhala profundo. Exhala profundo. Inhala para cantar Om. Inhala para cantar Om. Inhala para cantar Om. Vamos a estar 11 minutos. Empezamos ya. Har, Har, Hari. 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 Har, Har,
Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har,
Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari, Har, Har, Hari. Ahora vamos a cantar har, har, har y mucho más deprisa. Har, 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 har,
har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har. Inhala profundo. Exhala y relájate. Haz un par de respiraciones profundas. Obsérvate, observa tu mente, observa tu físico. Llevamos las manos al pecho en postura de equilibrio o de oración y vamos a inhalar profundo para cantar Satnam y cerrar la meditación. Inhala profundo. Satnam. Satnam. Gracias por compartir de nuevo una meditación conmigo. Espero que os haya gustado. Os quería contar que tengo un curso para aprender a meditar, un curso con todas las técnicas para que tú por tu cuenta aprendas a meditar desde tu casa. El módulo 1 te enseña a respirar y todas las técnicas de respiración. En el módulo 2 hablamos del mindfulness o la atención plena. En el módulo 3 ya vamos a lo que es la meditación del Kundalini, esta que estamos practicando. Y en el número 4 es específica para tratar la ansiedad o el estrés. Este curso lo tengo por el precio de 395 €, pero durante este mes de septiembre tengo una oferta de lanzamiento del 50%. Abajo en la información encontrarás la información con la oferta. Y con esta noticia sorpresa nos despedimos hasta el próximo vídeo.